Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi satu telah selesai. Sekarang kita akan beranjak ke sesi yang kedua. Teman-teman masih semangat untuk menyimak? Masih. Oke, langsung saja. Bu Mala panggilkan. Ini dia presenter yang kedua, Bara dan Raina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Rizka and Miss Erika as examiners, the Honorable Mr. Riyadi as advisor, the Honorable Baras parent and all of my friends. Ladies and gentlemen, thank you for being here with me this morning. My name is Raina Patricia. I'm your MC at this event. And it's my great pleasure to welcome you to this awesome event. And let's open it by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, it's a good time to come to the first agenda, the presentation by the best presenter. The first presentation is given by Rafadan Bara Altaf with the title, The History and Differences of Boxing and Kickboxing. Please give your full attention to Bara and help me to welcome him to the stage. Ladies and gentlemen, Bara! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. The honorable examiners, advisor, teachers, my parents and all of my friends. My name is Rafadan Bara Altaf. Today I will present my research result with the title The History and Difference of Boxing and Kickboxing. But first, let me give you an interesting story about Muhammad Ali. Did you know that the real name about Muhammad Ali was actually Cassius Clay? After he converted to Islam, he changed his name to Muhammad Ali. And would you happen to know his background of his boxing career? It started when he was a child at 12 years old. He lost his precious bike. Short story, Clay met a police officer who was at the time a boxing coach. The officer offered him a boxing lessons so he could use his anger because his bike was stolen. That is how Muhammad Ali became a boxing legend. Let's get back to my presentation. Background. Martial arts promote fitness, self-defense, and cultural values. Over time, they've evolved into global sports. The boxing being one of the most popular, while the kickboxing combines punches and kicks for a dynamic combat style. The objectives of this research is to know the history and difference of boxing and kickboxing. Research methodology. This research was conducted at Sekolah Alam Indonesia, Studio Alam, from September to October 2025. The method used in this research was a literature study. The literature comes from journals and academic websites. These are the literature that I got for this research. One from Wilson J. 1997. He stated that it offers historical context on boxing's origins and its distinction from modern martial arts like kickboxing. The second one from Slimani M. et al. 2017 explains the technical and physiological aspects that differentiate kickboxing from boxing. The last one is from Finlay Jem MJ et al. 2022 presents scientific data on boxing physical demands and offers a basis for comparing kickboxing training loads. Results. The first result of this research is for the boxing and kickboxing history. Boxing dates back to ancient civilizations in Europe like Egypt and Greece, while kickboxing emerged in Asia and the Western during the 1970s as a fusion of boxing and martial arts.
The second result will differentiate boxing and kickboxing. Both boxing and kickboxing do require physical skill, technique, and mental focus. Both are a high-intensity sport or martial arts. Both use punches, but boxing doesn't use their elbow and kicks. But kickboxing use both, and their attack area is very different. While boxing focus on upper body, and kickboxing you focus on the whole body of the opponent. The rules are very different. Boxing cannot use the kicks, use their elbow or leg attacks, while kickboxing can kick, use their elbow, and attack legs depending on what style they're using. Their physical needs are almost the same. Boxing only focus on arm strength, speed, and endurance, while kickboxing requires strength, speed, endurance, and flexibility of the legs and body. Result, this is the reason why kickboxing was added to martial arts. Kickboxing combines punches and kicks from martial arts like karate and Muay Thai, offering a wider variety of techniques. These sports demand strength, speed, endurance, and overall flexibility. Kickboxing also offers an exciting alternative for competitions and entertainment, born from the fusion of Western and Eastern cultures within the globalization of sports. Discussion. Boxing and kickboxing both demands physical, technical, and mental strength. Kickboxing combines punches and kicks, while boxing focuses on punches. The development of both in Indonesia has been influenced by social and cultural dynamics since the colonial era. Conclusion. The key difference between boxing and kickboxing is technique. Boxing uses only punches, while kickboxing combines punches and kicks. In Indonesia, boxing gained early recognition through colonial influence, whereas kickboxing emerged later as a modern martial arts adaptation. Boxing traces its roots to ancient Europe, while kickboxing originated in the 20th century Asia and the West. Suggestions. My suggestions is although boxing and kickboxing may have similar techniques and rules, but they actually have different. So don't misunderstand and get wrong information from people about these two combats. That's all from my presentation. Thank you. Good job, Bara. Let's have a big applause to Bara. Any question? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa alasan kamu memilih judul ini? Terima kasih Akmal atas pertanyaannya. Alasan aku memilih judul ini karena aku sering lihat di YouTube ada orang bermain boxing atau kickboxing dan aku bingung kenapa ada dua, kenapa nggak kayak boxing aja gitu, kenapa ada kickboxing? Seperti kayak kickboxing kayak boxing, tapi ada tendangannya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan kickboxing sama boxing? Gak tahu, aku pengen nanya. Terima kasih Hanif atas pertanyaannya. Boxing tuh lebih dulu karena dia perkembangannya sejak terakhir abad ke-19 dan kickboxing perkembangannya sejak abad ke-20.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut kamu nih ya, lebih unggul kickboxing atau boxing? Unggul secara apa ini? Kalau misalnya ketemu dua orang itu kan diaduin, tak gitu siapa yang menang itu? Kayaknya unggulan kickboxing deh. Iya, terima kasih. Time for examiners. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Bara presentasinya. Ya, perbedaan antara boxing dan kickboxing. Tadinya aku pikir emang nih kamu suka aja gitu. Tapi karena tadi di awal ada Muhammad Ali gitu, Parisko jadi penasaran deh. Kamu suka boxing, kickboxing itu tontonannya sebagai hiburan atau emang olahraganya kamu suka gitu? Kamu punya itu nggak, sarung tinju nggak di rumah? Enggak sih. Enggak. Oh, berarti kamu suka boxing sebagai hiburan gitu ya? Aku asumsikan begitu ya. Apa bener nggak atau salah aku? Aku kalau boxing sih aku sukanya karena tokoh-tokohnya yang terkenal kayak tadi Muhammad Ali. Karena tokohnya ya. Di sini juga disebutin ada beberapa gerakan boxing dan kickboxing, kamu jelasin seperti itu ya? Boleh dicontohin nggak? Satu aja. Satu Bar. Gerakan yang boxing yang aku tahu tuh baru yang jab. Jab ya? Oh iya. Mau tahu dong aku, Parisko mau tahu dong. Jab. Kalau jab tuh kayak pukulan yang lurus langsung straight on ke musuhnya kayak. Coba gimana kuda-kudanya. Mantap. Baik, alhamdulillah. Insya Allah itu aja Bara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time for examiners. Cek, terima kasih. Selamat Bara, sudah presentasi luar biasa presentasinya. Masya Allah nih kayaknya persiapannya matang banget ya. Oke, boxing dan kickboxing, ini olahraga ya. Nah, di sini kan ada tadi kalau boxing kan khusus ke tangan, kalau kickboxing itu tangan dan kaki. Nah, Bu Rika mau tanya dong, ke boxing dan kickboxing ini sama nggak sih sama kayak karate dan lain-lain? Itu kan juga menggunakan pukulan tangan dan kaki. Kira-kira sama? Kalau boxing sih bukan dari olahraga yang lain. Kayak boxing tuh kayak berevolusi dari abad ke-19. Kalau kickboxing gabungan dari olahraga bela diri yang lain. Jadi kalau misalnya kayak karate itu kan tangan dan kaki, berarti itu bisa disebut juga boxing dan kickboxing? Atau beda? Bisa sih. Atau beda teknik? Ya itulah ya. Oke, kalau misalnya ini kan Bara tadi menyarankan misalnya di saran Bara itu anak-anak di bawah umur ya, itu jangan sampai boxing dan kickboxing di sekolah ataupun sama teman-temannya gitu kan. Nah kan teman-temannya kan belum tahu ya, maksudnya apalagi kelas 1, kelas 2 dan lain-lain gitu. Kalau misalnya dari Bara sendiri nih, menurut Bara rekomendasi anak-anak itu mulai bermain boxing atau kickboxing itu umur berapa? Di atas umur 10. Ya udah, itu aja. Terima kasih Bara atas jawabannya. Time for advisor. Oke, bismillah. Beri tepuk tangan dulu buat Bara. Ya, alhamdulillah ya. Bara sudah menyelesaikan penelitiannya. Gimana? Udah lega? Ya masih deg-degan sedikit. Deg-degan ya?
Sama Pak Edi juga deg-degan dari sini. Oke, alhamdulillah ini judulnya masih sama di awal ya. Sempat saya tanyakan juga, Bang Bara ini mau ngambil judul ini karena kenapa? Apakah kesukaan juga atau suka olahraga? Ya, ini katanya Bara suka olahraga dan kebetulan ikut les juga ya. Ya, jadi menyalurkan dalam penelitian ya. Kemudian terima kasih juga ya udah berusaha untuk mencari informasi baik itu di rumah atau di sekolah ya. Saya juga mencoba untuk memberikan trik untuk gimana sih kita cari informasi lebih cepat gitu ya. Karena kan sekarang tuh ada banyak teknologi, apalagi udah marak teknologi AI, jadi kami memberikan satu tools ya. Saya sempat bilang sama Bara sama Azam tuh pakai aja Consius. Itu insya Allah lebih cepat untuk mencari jurnal-jurnal atau informasi terkait penelitian. Alhamdulillah dipakai sama kedua anak bimbingan saya. Semoga itu bisa bermanfaat untuk kedepannya karena kalau misalnya Bara untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan lanjut itu udah udah matang lah ya, bismillah ya. Oke, untuk orang tua terima kasih banyak ya atas kerjasamanya, atas bimbingan dan doa yang luar biasa sehingga hari ini Bara sudah menampilkan yang terbaik dan tadi juga kayaknya ada surprise gitu terkait Muhammad Ali ya. Soalnya di awal tuh nggak ada gitu. Jadi menurut saya itu luar biasa, improve-nya yang begitu wow. Dari Pak Edi cukup, semoga penelitian ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan mungkin kalau teman-teman baca itu ada saran, jadi tidak boleh melakukan kickboxing dan boxing tanpa pengawasan dari orang dewasa. Jadi teman-teman kalau mau bercanda tuh berarti ditahan-tahan dulu tuh. Gitu ya Bara ya. Oke, terima kasih Bara sudah berusaha sampai saat ini. Dari Pak Edi cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And for Bara's parent. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rizko, Bu Erika, Pak Yadi, kemudian Fasil-Fasil di SD 6 yang telah memberikan banyak ya kesempatan untuk Bara, membimbing Bara, terutama Pak Yadi ya Pak Yadi. Terima kasih atas bimbingannya dalam penulisan bisa kita sebut karya ilmiah ya Dek ya. Walaupun di awal Bara mungkin ini ya Pak ya dia progresnya agak-agak ya gitulah ya Pak. Apalagi ini karya tulisnya itu menuntut untuk benar-benar banyak baca ya karena literatur review, sedangkan jujur saja ini anak saya nih Bara yang satu ini masih belum tergabung dalam kelompok pecinta buku sejati sebenarnya. Jadi pas kita tahu kalau topiknya tuh memang harus banyak baca dari literatur review, jadi ya tantangannya di situ ya Dek ya. Tapi alhamdulillah ternyata bisa ya mulai untuk belajar fokus membaca ya, apalagi paper yang gimana ya, bacanya enak ya Dek? Ya enak kalau sesuai dengan minat kita ya. Iya, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk Bara dan teman-teman lain agar bisa berkembang, mengikuti rasa keingintahuannya tapi mengikuti minat mereka. Jadi bagaimana mereka berekspresi sesuai dengan caranya sendiri-sendiri. Ya. Untuk Bara, good job, selamat akhirnya.
Berhasil juga ya dia. Ya. Ini kayaknya sedikit ada tambahan dari ayahnya. Ya, saya nambah pantun aja. Jalan-jalan ke Waikambas, Cakep. melihat Gajah Rindy sedang mandi. Cakep. Alhamdulillah tugas presentasi telah tuntas. Semoga ilmu ini menjadi berkah dan bekal kamu nanti. Good job. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Bara dan Raina. Alhamdulillah. Gimana penampilannya Bara teman-teman? Bagus? Tentang apa tadi? Oke. Alhamdulillah untuk sesi yang kedua ini telah selesai dilaksanakan. Setelah ini kita akan snack time terlebih dahulu. Pada dengan itu Bu Mala cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.